भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व द्विशततमोऽध्यायः। कार्पासाचलदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्णोवाच अथ परं प्रवक्ष्यामि कार्पासाचलमुत्तमं परमं सर्वदानानां प्रियं सर्वदिवौकसाम्। देशकालौ समासाद्य धनं श्रद्धां च यत्नतः देयमेतन्महादानं कुलोद्धरणहेतवे। पूर्वोक्तेन विधानेन कृत्वा सर्वमशेषतः पर्वतं कल्पयेत् तत्र कार्पासेन विधानतः। विंशद्भारस्तु कर्तव्ये उत्तमपर्वतो बुधैः दशभिर्मध्यमप्रोक्तो जघन्ये पञ्चभिर्मतः। भारेणाल्पधनो दद्यात् वित्तशाट्य विवर्जितः धान्यपर्वतवत्सर्वम् आसाद्य नृपपुङ्गव। तद्वज्जागरणं कुर्यात् तद्वच्चैवादिवासनं प्रभातायां तु शर्वर्याम् इमं मन्त्रमुदीरयेत्। त्वमेवावरणं यस्माल्लोकानामिह सर्वदा कार्पासाच्चलनस्तस्मात् अघोगध्वंसनो भव। इति कार्पासशैलेन्द्रं यो दद्यात् पर्वसन्निधौ रुद्रलोके वसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिह। रूपवान् सुभगो वाग्मी श्रीमानतुलविक्रमः पञ्चजन्मानि नारी वा जायते नात्र संशयः। कार्पासपर्वतमयो जगदेकबन्धुर्यस्मान्तेन रहितो वरवस्त्रयोगः। तस्मात् अघोधशमनाय सुखाय नित्यं देयो नरेण नरनाथ विमत्सरेण। देयो नरेण नरनाथ विमत्सरेण। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे कार्पासाचलदानविधिवर्णनं नाम 200तमोऽध्यायः।